بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Le cas clinique d'aujourd'hui, حين نتكلم بإذن الله تعالى الحكماء عن l'appendicite. اوكي ما كنتش حابة نقولها لكم مي en tant que c'est un cas clinique donc حبيت نخليكم كيف نقول تستنتجونها بمفردكم لكن معليش on va découvrir ensemble بإذن الله تعالى. نبدأ تقول كا كلينيك une femme âgée de 30 ans. اوكي أول حاجة القراءة السريعة متفاهمين. المرحلة الأولى القراءة السريعة. une femme âgée de 30 ans consulte dans votre cabinet pour une douleur épigastrique qui s'est localisée secondairement à la fosse iliaque droite évoluant depuis 12 heures de temps. Cette douleur est associée à des nausées. Ok, l'examen, à l'examen, bien sûr, on note une patiente bien colorée, ça va, stable sur le plan hémodynamique, avec une température à 37 degrés Celsius et une fosse iliaque sensible à la palpation. Le reste de l'abdomen est souple. Donc, la carte ou البطاقة المساعدة ديالي اللي كنتشوفوا في الكلينيك السابقة. Donc, ندير une petite carte, une petite ou bien une mini observation médicale. Le sexe, c'est une femme, c'est masculin, pardon, c'est féminin. Donc, l'âge, c'est 30 ans, elle est encore jeune, ok, c'est 30 ans quand même. Consulte. Donc, le motif de consultation, c'est quoi? C'est une douleur épigastrique, c'est-à-dire فوق المعدة qui s'est localisée secondairement. شفتوا كيف الانتقال هو عبارة عن ألم بدأ في منطقة فوق السرة ثم انتقل ثانويا إلى la fosse iliaque droite évoluant depuis 12 heures. عندها déjà عندها 12 ساعة de temps. هذا الألم. Donc, قلنا le sexe c'est une femme, donc c'est féminin. L'âge c'est 30 ans, c'est une jeune. Ok, parce que comme on a déjà dit, il y a des pathologies qui touchent certaines tranches d'âge. Ok, donc certains sexes, sexe masculin c'est pas le sexe, donc il y a des pathologies qui touchent les hommes, il y a des pathologies qui touchent surtout les femmes, il y a des pathologies qui touchent surtout les jeunes et ainsi de suite. Donc on continue ensemble. Ok, donc de temps cette douleur est associée. Donc le motif de consultation c'est douleur épigastrique localisée secondairement à la fosse iliaque droite. FID. Ensuite, deuxième des choses, associé à quoi? Des nausées, ok? Généralement à des nausées, c'est-à-dire rathayen, ok? C'est ça les signes d'association, c'est-à-dire ce sont des signes en fait végétatifs. On note une passion, voilà. L'interrogatoire, c'est-à-dire l'interrogatoire, c'est bon. بعد نروحوا l'examen. كي تشوفوها هكذا اوكي في الانسبكسيون كي قاعدين تلاحظوا فيها لا باسيونت elle est bien colorée, ça va, c'est-à-dire ماهيش pâle, ماهيش شاحبه, mais je sais pas, ماهيش cyanosée. Ok, donc elle est bien colorée, ça va. Stable sur le plan hémodynamique. Ok, c'est-à-dire la tension تاعها راهي مليحه, les pouls تاعها donc normaux et ainsi de suite. La température ديالها كذلك elle est 37. Ok, elle est 37 degrés Celsius. Très bien, c'est-à-dire normal, alhamdoulilah, ما عندهاش une fièvre, ما عندهاش une fibricule et ainsi de suite. Et une fosse iliaque sensible à la palpation, c'est-à-dire يعني كي ديروا لها la palpation, ok, كي تكليكيو, ok, واش يصرى؟ elle est sensible. يا إما تلقاوها دونك فوالا تلقاوهم وحدهم يا ينحيو لكم يدكم يا ليسونسيال يتخلعوا, ok, يسمى هناك ألم. Donc, il y a une irritation de cette zone-là. Le reste de l'abdomen est souple. C'est très important هذه الكلمات. متفاهمين؟ هذيك البطاقة المساعدة اللي قلنا في الكلينيك السابقة احنا نسميوها المتابعي الحكماء نسميوها البطاقة المساعدة. اوكي سي بون كيما المات, كيما التمارين تاع المات, المعطيات لي دوني البطاقه المساعده. لو ريست دو لابدومين اي سوبل. سي تري امبورطون هنايا. سي هنا باش كومون ديراج باش نخيط telle ou telle proposition. Voilà. Quels sont les diagnostics qui peuvent être évoqués devant ce tableau clinique? Quel diagnostic? Quel est le diagnostic? Quels sont les diagnostics qui peuvent être évoqués devant ce tableau clinique? Alors, نبداو الساعة. Salpingite aiguë droite. C'est quoi أول حاجة? Donc, en tant que نزلتوا في 4e année, لكن أنا أعتبركم حكماء. Donc, بإذن الله تعالى. Donc, salpingite aiguë. Salpingite هي التهاب كيف نقول التهاب la trompe de Fallope ou la trompe en général. Donc, هذه la salpingite aiguë. OK?
qui est droite. Donc, c'est presque le même tableau. Avec généralement une fièvre, mais sans fièvre, on va la fièvre. Okay? C'est une douleur généralement causée par des maladies sexuellement transmissibles. Ok, ça c'est la salpingite aiguë droite. Et en tant qu'elle est jeune, donc peut-être elle est, en fait, كيف نقول لم يحددوا لنا اسكو mariée ou non. بصح حنايا ديروا في بالكم اذا ما داروش دونك هذه الفكره هذه لازم ديروا في بالكم اللي قادره تكون c'est une femme mariée. متفاهمين؟ والله حتى ماهيش mariée parce que c'est un cas clinique en général. Salpingite aiguë droite, oui, parce que donc la localisation de la douleur, donc la localisation d'ILO, secondairement, la fois, il n'y a que droite. Très bien. Je vais coucher A. Appendicite aiguë, bon, ça surtout, une douleur épigastrique qui s'est localisée secondairement à la fosse iliaque droite. Donc, c'est en fait parmi les caractéristiques de la douleur de l'appendicite aiguë. Donc, c'est en fait ce mot, bien cette phrase-là. Ok, donc je vais la cocher aussi. Grossesse extra-utérine rompue, يعني كيف نقول grossesse كيف نقول حمل خارج الرحم. هاد la grossesse extra-utérine rompue, et quand on dit rompue, c'est grave, c'est une urgence. C'est une urgence, donc impossible. Donc quand on dit rompu, il y a une hémorragie. Et qui dit hémorragie dit donc le plan hémodynamique instable. Mais en revanche, la femme bien la patiente, elle est stable sur le plan hémodynamique, donc on ne peut pas cocher la grossesse extra-utérine. Quatrième des choses, globe vésical. Non, allez, je râle pas parce que globe vésical, c'est un signe de rétention, ok? Donc on peut pas, la proposition, on peut pas la cocher parce que ils ont dit le reste de l'abdomen est souple. في الجلوب فيزيكال نلقاو جلوب فيزيكال فريمون تلقاو كشغل جو سي با انايا حجره، تلقاو مش حجره يعني مش بالمعنى الصحيح للكلمه، كشغل بالونه منفوخه داخل الابدومين تاع لو باسيون ديالكم. دونك سي globe vésical. Ensuite, diverticule de Meckel compliqué, non? Donc, quand on dit compliqué, c'est pas mal fait cas clinique سابقة. Donc, diverticule compliqué de Meckel, mais la température généralement, elle est élevé, ok, c'est pas mais à 37, donc c'est compliqué, c'est que au sol que ce soit abcédé ou là l'essentiel il y a une inflammation compliquée, etc., abcédé, donc impossible la température trouve hadchi, ok, très bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a aussi? Donc très bien, je vais cocher A. Bien, on chauffe le collégétique ma barre 36, donc très bien, c'est A et B, c'est le salpingite aiguë droite, c'est par rapport à l'âge, et l'appendicite aiguë par rapport à cette phrase. On peut l'appeler pathognomonique. Hein. Quels sont les examens réalisez-vous? Quel examen réalisez-vous? Juste comme la patiente هذه في الurgence وشحين نديروا لها نتوما كحكماء. ما هي التحاليل اللازمه اللي mettre en évidence pour mettre en évidence هذا le diagnostic. يعني باش ناكدوا نفسنا اسكو راهي une salpingite ولا appendicite. Donc la FNS, c'est très important. Donc la FNS, علاش تقولي لي الحكيمه علاش la FNS؟ نقول لكم la FNS on va trouver اذا كانت par exemple surtout appendicite ولا نلقاو hyperleucocytose، ارتفاع في نسبه او في عدد الكريات الدمويه البيضاء. اوكي، hyperleucocytose. CRP entre dans le cadre d'un syndrome inflammatoire. CRP, surtout la phase aiguë. J'ai dit la phase aiguë parce que le CRP, c'est une protéine qui est produite par le foie, ok, et surtout produite dans la phase aiguë. Très bien. L'abdomen sans préparation, ok, l'abdomen sans préparation, non, je le cas parce que l'abdomen sans préparation, par exemple, une occlusion, c'est-à-dire un rythme de matière et de gaz. Par exemple, une perforation et ainsi de suite. L'abdomen sans préparation, D, échographie abdominopelvienne. J'ai dit ça et je vais la répéter. La gastro-entéro, on peut dire que l'examen, surtout de première intention, qui est là, les pathologies abdominopelviennes, c'est l'échographie abdominopelvienne parce qu'elle est très, très importante. Et ensuite, c'est pas un examen invasif, mais il dérange ou il des contre-indications. C'est-à-dire, c'est اختبار الأمان.
c'est une exploration تاع الأمان. OK. TDM abdominopelvienne, non, la TDM abdominopelvienne, comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire c'est un examen de deuxième intention اللي ما نقدروش نديروه يعني surtout par exemple اللي كان خوفنا عندها une contre-indication voilà. Donc le produit de contraste donc c'est une contre-indication chez les patients insuffisants rénaux وكاينين عباد عندهم insuffisance rénale بصح mais يعني ماهمش comment dirais-je ne sont pas symptomatiques. OK, très bien. Donc je vais cocher ABD. نشوفوا الكوريجي type donc c'est très bien, c'est A B et D. نروحوا للسؤال 38. La patiente n'a pas réalisé les examens demandés, c'est-à-dire ما دارش هادوما ما دارش لا فانس ما دارش CRP وما دارش échographie abdominopelvienne. Elle vient veut revoir جاتكم مرة خلاف pour douleur de fosse iliaque droite. OK. Et شفتوا بدات دونك هنا دونك هنا الجسم بدا يحارب et fièvre. OK. جات revoir. OK. علاش douleur de la fosse iliaque droite et fièvre. À l'examen on note une défense تبدا دونك هنايا le tableau clinique ou bien pathognomonique هنا بدا يظهر la fosse iliaque droite et une température à 39 degrés Celsius. C'est une fièvre هذه donc كي تعود اكثر من 38 نسميوها une fièvre. كي تعود اقل 37 ونص 38 نسميوها comment dirais-je نسميوها فيبريكول. اوكي ما وصلتش مرحله لا فيèvre. دونك هي عندها une douleur une défense c'est-à-dire كي دير لك هي لا ديفونس متفاهمين une défense هكا vraiment علاش لا ديفونس هذاك parce qu'il y a une irritation. اوكي كاينه انفلاماسيون. هذيك الانفلاماسيون كي تقيس اللي تبعوا معايا لو كور كي تقيس الصفاق دونك والصفاق هو انفلامي يقيس هذوك لي موسكل كي سون طون كونتاكت وهما يصرى لهم كونتراكسيون. اوكي شغل يحبسوا دونك يتقلصوا دونك هذيك هي لا دي en fait comme une contracture. Donc c'est ça une défense. OK تلقاو هكا بحال كي تقيسوه كي شغل يابس. OK. L'examen radiologique comment dirais-je très bien. L'examen radiologique demandait mettre en évidence une collection. Donc l'examen radiologique c'est sur l'échographie abdominopelvienne, met en évidence une collection à contenu épais au niveau de la fosse iliaque droite de 6 cm de diamètre. Une collection. Donc la fosse iliaque la fosse iliaque droite واش فيها comme par exemple شو هما الحوايج اللي يقدروا يتعمروا. C'est surtout l'appendice. Quel diagnostic هنا ركزوا مليح في السؤال ما دارلكمش اس. Donc il y a une seule proposition qui est juste. Quel diagnostic suspectez-vous? ما هو التشخيص الذي تشكون به? Cochez la bonne réponse. Donc un abcès appendiculaire. OK, ou une collection. OK, ركزوا مليح على كلمة collection هي تجميع أو تجمع. Péritonite aiguë généralisée, شوفوا généralisée هما قال لكم une collection. Généralement, surtout, ils ont mentionné ou bien ils ont précisé de 6 cm de diamètre. قطرها 6 cm. يعني ما تعديش 6 cm c'est une collection. Donc الحاجة اللي تقدر تكون collection شوفوا abcès appendiculaire l'abcès قادر c'est une collection oui. نحطها في الاعتبار. بيريتونيت ايغو جينيراليزي ما قاليش باللي البيريتونيت كاع يتيك اللي تقاس متفاهمين. وكاين هنايا اون ديفونس على فوس إلياك دروات ما لقيناش ان فونتر دو بوا. اوكي ما لقيناش ان فونتر دو بوا. اوكي très bien. Ensuite plastron appendiculaire. Bon اول حاجه لازم تعرفوا الفكام واش معناتها plastron appendiculaire. Le plastron appendiculaire وشنو هو كيف نقول هو دوك نقول كيفاش plastron هو انتقال هذاك الالتهاب الموضعي من الابنديس الزائده يبدا ينتقل كومون ديراج لبقيه الصفاق. اوكي يبدا يروح يعدي كيف نقول ما لقيتش j'ai pas trouvé le mot exact. هو normalement il y a une ما على باليش est-ce que تبان لكم l'image ou non I don't know mais je pense pas تبان mais je vais essayer de comment dirais-je de définir hein. OK je vais essayer de vous définir la chose. Alors
شوفوا معايا لو بلاسترون. دونك لو بلاسترون هو في الحاله العاديه هناك تشكل من المراحل. خلي بالكم بلي هناك المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، حتى يدير عافانا الله واياكم يدير لا نيكروز. متفاهمين؟ اوكي. دونك لو بلاسترون جينيرالمون يبدا يروح للميزو، كي يروح ينتقل للتيريتوار الذي يحيط بالامعاء خاصه الدقيقه. متفاهمين؟ فوالا malgré ok, donc c'est un cloisonnement de l'appendice inflammatoire par agglutination dense. علاش؟ باسكو كي شغل يبداو يتلاصقوا في بعضهم البعض، علاش هذيك الانفلاماسيون تروح تعقد الامور. متفاهمين؟ دونك هذيك الانفلاماسيون هي اللي تروح تعقد الامور. دونك لو بلاسترون ايغو جينيراليزي pardon plastron appendiculaire non, c'est rien à voir parce que c'est une collection. ما قالكمش الدنيا لاصقه في بعضها البعض parce que c'est pas la même chose. Piosalpinx, le Piosalpinx c'est Pio, c'est pu, c'est القيح. ok, c'est الطريحه, c'est le pu. Salpinx, je trouve que la salpingite aiguë droite, هنا يصرى لها Piosalpinx. Piosalpinx, mais sous une forme d'une collection, etc. C'est pas la même chose parce que حاجة متمددة. ok. Cystite aiguë, التهاب comment dirais-je, المثانة, voilà, de la vessie, c'est rien à voir parce que المثانة لا علاقة. ok, شوفوا هنا la position la fossile droite, c'est rien à voir avec la vessie. ok, très bien. Donc je vais cocher ce nom abcès appendiculaire. C'est une collection, c'est la proposition la plus juste, hein. Donc 38 c'est A, très bien. Ensuite, Saint-Cléatine, si vous ne traitez votre patiente, quelles complications risque-t-elle? Cochez là où les bonnes réponses. إذا لم تعالجوا الباسيونت ديالكم، قال لك واش قادر يصرى لها إذا لم تقوموا بعلاجها، اللي هو لقينا باللي كاينه اون كوليكسيون. هاد لا كوليكسيون إذا ما تعالجتوش واش يصرى؟ هاد لابسي هاديه لابسي ابنديكولير إذا لم تعالج واش يصرى لها؟ بيريتونيت التهاب الصفاق ايغو حاده جينيراليزي كامله ان دو طون، والله فيستيليزاسيون à la peau، والله rémission spontanée، والله péritonite aiguë généralisée en 3 temps، والله pyélonéphrite aiguë. نبداو كعبه en fait حبه حبه or step by step. Péritonite aiguë généralisée en 2 temps, c'est-à-dire après هاد la collection الى اخره، c'est le premier temps. بعد تتفلق، كي تتفلق ديرنا une péritonite aiguë، يعني n'est pas en fait si la collection n'est pas traitée bien sûr, qui est l'abcès appendiculaire. Deuxième, oui, je vais cocher. Fistulisation à la peau, oui. La fistulisation à la peau, c'est-à-dire qu'ils mettent le gâche وين تتفيدا هذيك لابسي، واش دير طريق. هذه من المراحل تاع كومون ديراج، من مراحل لو بروسيسوس انفلاماتوار اللي كنتشفاو في الكور ديالكم، اللي كنتشفاو يقول لكم من المراحل الاخرى سي لا فيستوليزاسيون. يا اما اذا كانت يخرج الجهاز المناعي، يا اما كي تعود هكذا ان فيت بتيت انفلاماسيون سوريال، دونك يجيو لي ماكروفاج ياكلوا، والصلاة والسلام على رسول الله. لكن اذا كانت الكوليكسيون كما راكم تشوفوا دو 6 سنتيمتر دو ديامتر كبيره بزاف، واش تصرى؟ هي زعما تحاول تنحي هذاك الضغط. واش يصرى؟ دير فيستوليزاسيون à la peau. Parmi, je veux dire, parmi les complications risques. Donc, je vais la cocher aussi. Rémission spontanée, I don't think so, parce que c'est une collection quand même, يعني راهي معتبرة 6 سنتيمتر de diamètre. هزوا مسطرة قدامكم إلا كان عندكم مسطرة وشوفوا 6 سنتيمتر كم تساوي بارابور، والله حاولوا ديروها بالأصابع ديالكم مع المسطرة وسخيلوا هذيك لا كوليكسيون. سي با en fait rémission spontanée, I don't think so. OK. Péritonite aiguë généralisée en 3 temps. ما تصلحش، ما هي généralement en deuxième temps. En 3 temps هنا زادوها لكم فقط. بيلونيفريت aiguë التهاب لو بيل، دونك هنا التهاب كيف نقول، التهاب بوكو بلوس يجي الالم في الظهر. متفاهمين؟ اي فيغ دونك ومن بعد ليرادياسيون ديالو فيغ لي زورغان جينيتو. دونك سا سي ريان ا فوار. اوكي. دونك بيلونيفريت زادوها لكم كذلك. دونك جو في كوشي ا بي. نشوفوا الكوريجيتي. الوغ très bien, c'est AB. Nous allons la dernière question pour terminer. 2 attitudes. Donc يعني شفتوا كيفاش راني نحلكم في الكا كلينيك، لازم تحلوها نحلكم شاك بروبوزيسيون نقول لكم وعلاه. اوكي، باش ما تجيكم حتى سؤال كيشغل avec justification. Ok, 2 attitudes thérapeutiques sont possibles, lesquelles? Donc
j'ai coché abcès appendiculaire, c'est logique, c'est une collection parce que quel diagnostic ok, ils ont précisé une seule proposition, une seule réponse qui est juste. Ok. Bon, les complications possibles. Donc, où est le traitement? Les deux complications possibles, que ce soit péritonite aiguë généralisée en 2 temps, ou bien fissulisation à la peau. Est-ce que par antibiothérapie seule, comme c'est une seule collection, j'ai dit c'est une seule collection, antibiothérapie associée à un drainage chirurgical et une appendicectomie. Est-ce que nous avons antibiothérapie seule, comme j'ai déjà une collection de 6 cm quand même, elle est entre parenthèses c'est pas antibiothérapie associée à un drainage chirurgical et une appendicectomie. Antibiothérapie associée à un drainage radiologique et appendicectomie 2 à 4 mois plus tard. يعني كي شغل نديروها à froid. OK. Antibiothérapie associée à un drainage radiologique et appendicectomie 10 jours plus tard. 10 jours plus tard, c'est un peu متسرعة متفاهمين. نفريكتومي معناتها ينحيو لو غان. وهنايا الناس ما باش يخلطوا لكم برك بما انه داير لكم ديجا سيستيت ايغو حكاو لكم على البيلونيفريت ايغو يعني يدير لكم نفريكتومي سي غير افوغ افيك لو تابلو ما عنده حتى علاقه ميم لا لوكاليزاسيون دو لا دولور يعني la topographie de la douleur, c'est rien à voir avec le rein et avec la pyélonéphrite. Donc, antibiothérapie seule, never, ever, ever. OK. Deuxième, antibiothérapie associée à un drainage chirurgical et une appendicectomie, c'est-à-dire at the same time. في نفس الوقت. OK. Ça, c'est très important. Un drainage chirurgical et une appendicectomie ou l'appendice. Très bien. Ça, c'est une proposition. Oui, موجودة في la pratique. Wallah, antibiothérapie associée à un drainage radiologique et appendicectomie 2 à 4 mois plus tard. Drainage radiologique, c'est-à-dire éco-guidé ou là, l'essentiel radiologique, بالمساعدة, ok, drainage, ينحيو الساع, ok, يديروا bien sûr l'antibiothérapie باش يحدوا من هذيك البكتيريا ما تنتشرش والجسم en même temps يعاونوا على محاربة البكتيريا لأنه abcès, quand on dit abcès, c'est du pu et وما تنساوش باللي c'est un milieu, l'appendice c'est un milieu très riche en bactéries, surtout les entérobactéries, ok, donc نديروه الساع نعطيو له l'antibiothérapie, c'est-à-dire نرقدوها يعني نحبسوا هذيك l'abcès, نحبسوا هذيك l'inflammation, نفيديوها نديروا un drainage convenable qui ça va qui يسرح شويه نكونوا هذيك لابسي رقدناها à froid, ok, entre parenthèses نبردوها à 2 à 4 mois plus tard بعد شهرين الى 4 اشهر بعدها نقدر ندير كجراح طبيب جراح ندير appendicectomie. متفاهمين حكماء؟ très bien. antibiothérapie associée à un drainage radiologique هنا 10 jours plus tard قلت لكم non ديما الانسان اذا كانت دريناج راديولوجيك ما فتحناش يعني سي با لا بين دو لاباروتومي ولا انسيزيون دو ماكبرني ولا سي با لا بين دونك راديولوجيك من بعد نفتحوا 2 à 4 mois حتى يرتاح مليح حتى نعطيو اون انتيبيوثيرابي يعني حاجه مليحه ودريناج تبرد الحاله باش نديروا لابنديسيكتومي. اوكي pour moi je vais cocher BC. نشوفوا مع بعضنا بعض الكوريجي type très bien CBC والحمد لله. Donc CBC c'est-à-dire نديروا que ce soit antibiothérapie associée à un drainage chirurgical et une appendicectomie at the same time تفهمين والله نديروا ça drainage نبردوا الحاله avec l'antibiothérapie et le drainage ثم بعد شهرين الى 4 اشهر لاحقا نديروا لابنديسيكتومي اوكي او استئصال السائده الدوديه. دونك خلصنا الكا كلينيك. جيسبر كو جيتي كلير باذن الله تعالى. ما تنساوش تشتركوا في القناه باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى نحاول نديروا كذلك دروس اخرى. ما تنساوش تطلعوا على الفيديوهات الاخرى كذلك بربي ان شاء الله راح تفيدكم وفادت يعني عن طريق رسائل المتابعين راهي فادتهم باذن الله تعالى. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.